Lah Abu Nawas itu sebelum mati berpesan, saya nggak menunggu mati labun celeng otak coklat otak labun-labun selain sepenting benih labun pote. Saampun Abu Nawas ni kasete yang tadi malaikat pahi periksa nih. Marrabbuka cebunah Abu Nawas. Jok kaki malaikat mau tanya abus-abus kelu. Mun labun teu celeng reking semati pula mbok. Mun seanyar iya bagian teh pote eta ngeti. Ya pote kapilain. Cela kali puntuk labun pote le ni kecepon pahiting ke laki sareng malaikat. Abu Nawas sete kami pesareng ulama selain pahitanya aki. Kakemi bisa kal ngakali malaikat Abu Nawas atau Al Imam Abahani. Apa malamalan seibecah? Teku muntro tawah etang kasor bede tolesan ibe bena bental. Seamin penikah ngiding pah intar kata lema Abu Nawas saampun etekku ibe bena bental ternyata bede bacaan nungku. Napa bacaan nah? Bacaan sedekah. Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Doa nih kejepon ulama ki apolitik dak Gusti Allah. Ilahi adu pangeran kaulah lastulil firdausi ahla kula mun ka swarga ni kebeni ahli na tak pantes masuk swarga artinya kula tan beni minta masuk swarga tapi wala aqwa ala naril jahim keng mun masuk neraka kula tak kuat ku tak apa repot mun ka swarga kula tak pantes keng ke neraka tak ku minta apa Abu Nawas minta swarga punten ka neraka tak gelem napa saya pentah situng saya pentah fahabali taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi kula karo minta sareng ajunan tusa kula sapora aki karena ajunan adat senya pora tusa ya mun tusa na tade masuk de mau regre kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mudai sedari Sampang sesangat abdina amul jaki abdina ta'zimi. Ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syafi'uddin. Beliau selaku pemangku Jam'iyah Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah Jukan batan kaula amul jaki abdi ngaku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Husni Bukhari. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Bukhari Amiruddin.
Ajunan Sumulja Kiai Haji Nasiruddin, Ajunan Sumulja Kiai Haji Muhyiddin, Ajunan Sumulja Kiai Haji Syarif, Ajunan Sumulja Kiai Haji Taufikur Rahman, terjukan tak kalib Ajunan Sumulja Kiai Haji Bahri Abdullah. Bendek seteja para guru, seteja para kiai sehadir, nyuwun sapa tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun ajunan. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat beten kaula dak seteja serabu. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta perabot-perabot tisaipun. Seteja tokoh masyarakat, sepuh dusun, ben seteja sehadir dari Jam'iyah Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah. Terjukan secara istimewa sahibud da'wah wa sahibul manzil Eki Kak Dinto Bapak Sudahari dan Ibu Rumzah. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat seemul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alung polong aki lengki eka dinto tempat rutinan dua organisasi besar sebut eka dinto Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah dalam rangka sepertama eka dinto haul dari bangasepo Bapak Sudahari sareng Ibu Rumzah. Terjukan senomor dua eniat aki asyukur atas nikmat separingaki Allah iki Kak Dinto lestare abangun nah Roma seampun kaulaten kaulah sareng pete ajunan samuga telem seampun bangun Kak Dinto tetialen-jalen semak bentako ada Allah Subhanahu wa taala. Almarhumin almarhumat saya doaki mangken dari bangsepona sahibul hajah. Terjukan bangasepona kaula ajunan sareng Allah sami-sami isapora seteja kakleronna. Yang kak tercetah ben paringin keriduan dari Allah sehingga teti orang sepecrah ialam barzakh amin Allahumma amin. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ampon abek takaula ajunan dari alam peteng eki beka alam tera. Dari peteng buduh eki beka terang ilmu. Sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak dan sebatil, antara saya dan setak saya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah. Ketika abahas haul terjukan salamatan Roma nika aslina pada nyelamati Roma kapti. Salamatan Roma nikah nyelamati tempat seitunya, haul nikah nyelamati Roma sebeda ialam barzakh. Keng kula ben sampeyan ketika abahas Roma maka pikiran kula ben sampeyan di biasana seitunya. Padahal Kanjeng Nabi dalam salah satu hadis menggandeng dua tempat nikah dalam situng debu. Kanjeng Nabi ada bu senikah. Sayati zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman akan ada pada golongan umatku. Bedelemak saya sebut Kanjeng Nabi salah situng dari selemak nikah yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Nanti di akhir zaman manusia nikah bekal lebur Roma tunyah benlop paroma akhirat. Nika saya maksud ni papolong sareng Kanjeng Nabi nunjuaki antara kuburan ben compok ni kepada Roma. Nggih napa nggih? Alhamdulillah kesempatan mangken dua eng salamati kabeh berarti tak masuk ke hadis nikah. Berarti Roma saetunya selamatin, Roma sae kuburan selamatin. Mantar bi Allah pada selamat. Amin. Karena manusia nikah Bapak Ibu itu buaki sareng Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Bas innama khuliqtum lil abad kaya nga ereng rampenang Allah sampian nikah bi Allah tetiaki nikah pas palanggeng tak iba-uba kia wa innama tungqaluna min darin ila dar kaya anging pastena sampian nikah bi Allah panganle dari situng Roma ke Roma selain. Manusia sekali dicipta oleh Allah nikah tak kira patada alias langgeng. Bah
Mun manusia ni kalangkeng berarti pada bi Gusti Allah punten lain. Sepertama manusia ni kalangkeng palangkeng bi Gusti Allah ni kalangkeng tadak se malangkeng lakar langkeng kelaban kesokan tibi karena kia muhu binafsihi. Senomor dua manusia ni kaqabilun lil halak bisa rosak sementara Allah ni kata sak rosak wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi manusia nikah secara ruh nikah pakun kula ben sampean ngalle pertama dari alam azali ngalle ke rahim ibu ngalle ke tunyah dari tunyah ngalle ke alam barzakh dari alam barzakh masuk ke akhirat mangken ni ke orang ki tade se masuk ke akhirat kapini ke beda alam barzakh napa barzakh nikah alam penghalang ling aleng deng adeng antara dunya ben alam akhirat nikah nyaman barzakh mangkana Allah ada bu bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang tak ning terus sakia lagu beda ke muda ini todus gitu. Tekok dilangkir pahirasan ni pana lagu mi paham nyembek tak kepek. Beliau nikah termasuk qori internasional dan kula mulai kini lambat lamireng asmana beliau. Alhamdulillah mungkin bisa apolong dalam satu majelis ternyata suaranya luar biasa. Kula benih keng tak terus suara nyaman ni. Hanya tanya lambat kering orang dek mun suara terus nyaman. Nabi orang ke bela tat holil mun suara na terus nyaman. Na erocek ngakan sesap kasap sesar kasar. Alhamdulillah mulai kini lok teman ngakanan daun jete hula. Tak gelak bukan kure buk. Cang orang boleh mun suara terus nyaman nah pakon cek ngakan se mengandung minyak. Kula tak teman ngakanan oblek jerigen kan mengandung minyak kapi karo. Keng lakar lamana suara nah lakar bagi Nabi Allah manusia ni kebeda sesuara na standar sah biasa beliau padahal beliau ni ke arokok boleh sampai motor kiai ajunan arokok tapi suara Nabi nyaman ternyata punten teti obat cepo obat bainahuma barzakhun la yabghiyan antara aing taber ben aing acen barzakhun beda dengadeng beda lengaleng lah ya bagian saya tak bisa nembus satu sama lain makanya akhirat kuburan ini kayak kocak berzakh polan pemisah antara alam dunyah dan alam akhir beda ikama alam berzakh ulama beda seadabu berzakh nikah roh cepon beda fi a'la illiyin di atas tempat sepaling tinggi mana bi orang-orang kafir beda ngocak fi sijin beda ngocak rona orang muslim ni ka muallakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi ni ki cuma pendapat manusia aslinya tak ada oning karena setiap ulama saya melakukan penelitian ke alam barzakh sampai makin ada si abadi keng pola panjenengan kesokan neliti ya toreh dan kuliah turun nomor HP iki niki mulai pangki kenang napa HWA lah ketika manusia nikah masuk ke alam kubur Bapak Ibu ketika manusia nikah beda di alam barzakh maka Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah kayak orang Rampenang dan sekitarnya kuburan nikah termasuk awal tempat dari pansapanapan tempat akhirat jadi orang makin ini tak ada saya masuk ke akhirat beda alam barzakh keng alam barzakh nikah kembang dari kabedaan alam akhirat bahkan kanjeng Nabi nerosaki dabunah saya tulis sering Imam Ghazali faman salima minhu keng orang rampenang pasir asal sesalamat beda alam barzakh fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan saja nyaman tapi faman lam yanju minhu keng mun kuburan lah eseksa fama ba'dahu asyad maka samarina kuburan bakal sajen sarah artinya secara ringkas kuburan nikah sebagai tanda awal dek kula ben sampian mun kula ben sampian masuk aswarga kuburan la nikmat keng mun kula ben sampian masuk neraka kuburan la siksa dadi mangken orang nikah masuk aswarga utawa masuk neraka ilmu kubur la pangki mangkana pas polan kubur nikalah pangki bi orang seilmu kubur sementara orang seilmu kubur tak bisa andi pertolongan ka abek tibing bi dan kula sareng panjenengan tolongi areng sareng makle seeseksa ilmu kubur umpama bede seeseksa bi Allah iyam buaki esa poratusana ikente rahmat pah paringi kenikmatan lemun la ilmu kubur oleh kenikmatan dari hadis kele pasti masuk suar paham iki
Jadi mungkin kula ben sampean ni keng ngoba kepada orang sebeda ilmu kubur. Karena orang ilmu kubur ni ke Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Nikah mun saya tak pecah menurut sebagian ulama. Malaikat mungkar nakir atanya ni kebenih karo atanya lemak nikah jawab tak jawab pah ngalle punten. Situng pertanyaan nikah mun jawab salah nikah etapor tanya aki boleh. Marrabbuka. Jawab kenapa kelero. Benih pah ngalle ke waman nabiu kan nikah marrabbuka tanya aki boleh. Sampai bila? Sampai nyampit. Sampai jawab benar-benar. Yang gula ben sampai ni ke tingkatna benih tingkatna Sayyidina Umar tak mun Sayyidina Umar nya nikah setan takut sampai kelum kubur mungkar nakir takut kia. Ni ke Sayyidina Umar maka Sayyidina Umar Sayyidina Utsman pahamim peh. Tanya aki be Sayyidina Utsman, "Ma fa'alallahu bik?" Hei Umar, kaki lamba nya setan takut dak remai kuburan. Ya apa sih makin malaikat takut kan kau. Ni ke Sayyidina malaikat mungkar bantar ben malaikat nakir. Ya Umar, marrabbuka? Siapa pangeran kaki? Jepon Sayyidina Umar. Wa marrabbukuma? Mun kaki keduanya siapa pangeran nah? Cenggeng malaikat coba. Ni ke Sayyidina malaikat jepon pah nyorot matur ke Allah. Ya Allah, beda makhluk kesampian nya Umar anyar mate. Ni kay tanya aki salah tak jawab kule tanya aki kiyak. Jawab apa malaikat? Kinten tak jawab. Tugas kule kan tanya ke kuburan. Siapa pangeran kaki? Ki ajunan Allahu Rabbi. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Entar boleh malaikat Umar, marrabbuka? Siapa pangeran kaki? Wa marrabbukuma? Mun kaki kedua siapa? Allah pangeran kaulah. Iya pada coknya tanyaan. Ini kebocoran ki. Takut sampean ku lekuk beda setek ada lah sini ke bae. Marrabbuka? Wa marrabbukuma? Insyaallah percat. Keng mentir pada selamat amin Allahumma. Kelas selain tingkat tenala. Kuliban sampean juga bukan tingkatannya Al-Imam Abu Hani atau yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Nawas. Abu Nawas nikah malaikat kalakale. Abu Nawas nikah termasuk waliun min auliya illah. Cerdas luar biasa. Cepon sebelum saya tebah mesen kana saya ngangkok mun mati ku lekuk labu di celeng ing atat hulil sing pidato roh. Kan tak tuman kelampian pote. Arami dok tuman kelampian pote. Ya elang pan kelampian pote. Bene king tandi kelampi pote king pan kocaan pote surban pote kelampi pote pah muan si celeng bi tibian ki. Mun kelampi celeng sini kan bek pendenan ku delok pati celeng. Lekar pak napa ni lekar napa yang tergantung pembanding mungkin abang ki. Makanya kulis sering ngabala ke bumbu ni binan ni kemun terorat dia sampean beni abeda nyari kanca secubaan. Ki sampean mikiratin mun kanca cungratinan boleh elang. Niki sampean sa biasa mun nang ketibi ya pendenan. Lah Abu Nawas itu sebelum mati berpesan saya ngak mun kok mati labun ni celeng otabe coklat otabe labun-labun selain sepenting beni labun pote. Saampun Abu Nawas ni kasih yang tadi malaikat pahi periksa ni marrabbuka cebunah Abu Nawas jok kaki malaikat mun tanya abes-abes kelu mun labun teu celeng reking semati pola mbok mun seanyar iya bagian teh pote tang ngeti ya pote kapilain cela kali bentuk labun pote le ni kacepon pahi tinggal lagi sareng malaikat Abu Nawas teh kami pesareng ulama selain pahi tanya aki kakemi bisa kal ngakali malaikat Abu Nawas atau Al-Imam Abahani apa malamalan seibecah teku muntro tawah etang kasur beda tolesan ibe bena bental seamin penikah ngiding pah intar kata lema Abu Nawas saampuna etekku ibe bena bental ternyata beda bacaan nungku napa bacaan sedekah Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Doa nih kecepon ulama ki apolitik dak Gusti Allah. Ilahi adu pangeran kaulah lastulil firdausi ahla kulamun ke swarga ni ke beni ahli na tak pantas masuk swarga artinya kulan tan beni minta masuk swarga tapi wala aqwa ala naril jahim keng mun masuk neraka kula tak kuat ku tak apa repot mun ke swarga kula tak pantas keng ke neraka tak ku minta apa Abu Nawas minta swarga punten ke neraka tak gelem napa saya pentah situng saya pentah fahabali taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi kula karo minta sareng ajunan tusa kula sapora aki karena ajunan adat senya pora tusa ya mun tusa na tada masuk ada mau reg
Nikah Abu Nawas nggih. Mangkana kula ben sampean imau salah sedina salat Jumat ya pun ulama saya rasa maca ilahilas 5 kali salah sedina salat Jumat mata ala imanin bila syakin orang nikah bekal mati ngiba iman tanpa mang boleh. Amin teh. Mentir tepada kula panjenengan amin Allahumma. Nang kada saya ngak mun Jumatin sareng ulama iteras ijelasake sareng As-Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin mun bada orang salat Jumat sampean mari assalamualaikum saya lana soko ce oba geluh maca Fatihah peto. Mari Fatihah peto pah maus kulhu peto. Pamari teh benih kulhu benih sini kan. Bebenih teh kok pah terus lorosen bi sampean. Terus maca Al-Falaq peto. Terus maca An-Nas peto. Baca peto orang saya maus gak dito. Tu sana mulai Jumat beri ke Jumat mangken sanaus pada ben kapong tase isa pora kapi Allahumma pas etambain kala ben ilahi las lema maka mata ala imanin bila syakin orang kak dinto bekal sete kala ben kebedaan asanguh Islam ben iman manter tepa ada ten kaula panjenengan amin Allahumma. Nah Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Teti manusia nikah sareng Allah ibadi. Kiai Kuper gitu. Tak sini kapan beda si Kuper petina aki kuda. Pas sampean ningali kasih Kuper. Ya Rabbil Mustafa pun tengalih. Baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في Dajib minadh-dhulami asareng ya Rabbil Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya سعى الكرم وبتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak Ibu hadirin, manusia nikatan pilunah otabetun qaluna min darin ila dar. Kaula sareng ajunan keng epa pindah dari situng Roma ke Roma selain. Maka Allah ada bu dalam Al-Quran manusia ni kemun ki anyama manusia bi Allah ni kapas teh epa odi dukale epa mate duka. Ni saya maksud odi mate ni kebeni pah mate elang keng cuma ngalle alam ngalle kebedaan. Saya maksud tangkilu min darin ila dar ngalle dari tempat situng ke tempat selain sehingga setiap manusia pasti ngalami odi dukale mate dukale. Allah ada bu senikah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Manusia katinapa kaula ajunan kafir ke Allah sementara kaula panjenengan sareng Allah etetiaki pertama dalam keadaan mate. Manusia ni kada ada eng mate mungkin abang ki beda eka dimah beda eta buung reng sepobi mate pertama kali. Mangka namun beda orang lahir sebelum 4 bulan pas lahir ke labuan anak nikah tak usah beje ngaki
Karena ni kecai pun ulama beni janin, ki beni orang ni ki jamadun. Manusia pertama kali dicipta oleh Allah dalam keadaan mati ilm tabu. Fa ahyakum. Mati seetet bi Allah sampun kengeng 4 bulan fa ahyakum pas epaudi. Ilm tabu kandungan 4 bulan nika termasuk manusia odi pertama kali salah starinah ngalami mati sepertama kali. Tapi kula ben sampean nika mari mati sekalian, mari odi sekali. Tapi ilm tabu nika ketika oleh 4 bulan nika odi. Memang ki jauh di tanya ki gabi pipi aja. Odi tahu di bi. Memang ki jauh di bi. Aku li. Tapi mun aku li berarti mun tak aku li bi. Mati. Berarti penter yang kanto nika. Nika odi pertama kali. Salah setara nika dinto sampai 9 bulan kandungan lahir katunya. Kau leben sampian pas odi sampai mangken. Ku leku epa sete pole nika sete se nomor 2. Depak ke alam barzakh pas epa odi pole odi se nomor 2. Pas kiki ku leben sampian. Kak malanceng ku leben sampian antara odi ben matena. Tak odi tak uning sampian. Coba bi, kak malanceng odi ben matena bi. Lancengan odi. Lancengan odi ingang ki dah bangki. Ki ongguan. Coba lambak matena gula ben sampian coma dari pedi sampai 4 bulan. Mate 4 bulan. Odi ilm tabu odi 5 bulan. Tabu saus lancengan odi. Lahir sampai mangken, odi sampai mangken. Ku lekuk sete boleh kapan sete ku leben sampian pandi mari pandiin puntu mari puntu pejengaki pah kopuraki paling abite pak jam depak kalum barzakh odi boleh tetapi mun papolong mati na manusia nikah dari ada sampai nomor 2 cuma sekitar 4 bulan 4 jam odi sampai bila kapan la odi dalam barzakh sampai budian tak tematikia kamalan ceng odi ben mati na mi aku lancengan odi ing mun pipi ni ka alim ki bener je bi le saya kasosa kaula ajunan ni ke beni polan marga na kaula ben sampean mati bapak ibu mati ni ke sunnatul hayat setiap perkara saudi pasti terasa saanya mamate ada perkara odi ni ke tak mati pokok mun odi pasti mati marin orang deh orang ngaji abah de ireng dina jadi bah cek bener gelu. Jangankan manusia si tak terasa mati kak bungkaan mun mariodi pasti mah napa saus mun ngalami odi mati napa saus lampu pokong mun ngalami odi pasti beda mati le saya kasusani ke beni pulan marga mati ni kesunatul haya kullu nafsin dha'iqatul maut mun la bedanya ka pasti nyep-cep kasih arah mati saya kasusah pulan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut dha'iqo ni ka artinya nyep-cep zakun nyep-cep napa artinya nyep-cep mati ni ka sekejap orang nyep-cep kan sekejap tidak lagi mun abid bani cep-cep ig menggemnya mana berarti manusia ni ka mati ni ka sekejap cuma apa sana ruh dari jasad saampun kak dintoh sabe ka alam barzakh beda saat buaki ruh ni ka abali pole dek ka jasad beda saat buaki punten tapi epreksah ialam barzakh ruh pakun apesa dari badan tapi ketika ruh ni ka itokol saking ka badan ni ka nyetrum Imam Ghazali pahadabu bapak ibu kula ben sampean muntro oni ngabeengki bahwa ketika roh ni ka itokol badan norok sake Imam Ghazali pahadabu saka dintoh mun orang tro oni cek bahwa ketika ruh ni ka esek sah badan norok sake kula ben sampean mun amin peh eta beung macan burka sampai lesoh akhir apeluan kapan ngiding aduh patek nak kana tak jaga iko beda apa kak haram kok eta beung macan ki mereka macan ya tak ada keng maki senabeng ilmu mempeh badan setedung ni kan norok lesu ben norok melo ni kan nunjuk aki ketika alam ruh nikah sake badan ni kan nyetrum ketika ruh ni ka bunga badan norok bunga engki na bangki sempian bah tedung melihat sampai kurang 500 kira pikiran nemu di moyo 500 bah tedung pahamin pen nemu pese 500.000 bunga tak bunga kapan ngiding sampean ya kare bunga nedok secekak pese na tade keng bunga na ka badan ni kay gres teh padahal sih mangkini ialam ruh ialam mimpi keng badan ni kan norok bunga engki na bangki baru elang bunga na kapan ngiding aduh keng mimpi gelo icek lagar mimpi je piapian kapi teh
mimpi si ongguan je karo dua teh. Sepertama mimpi atau memban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni baru mimpi ongguan, nomor dua mimpi aku mi Beni karo banjir ngambang. Karo masuk gelem leke ser perasaan betul sebeca kapan jaga maki tengana kopo. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan epon Allah. Maka saampuna ru masuk ke alam kubur, malaikat nikah atanya dak setiap manusia saampun sete kecuali orang sesete malam Jumat atau sete siang hari Jumat. Mun bade orang Islam sete hari Jumat atau malam Jumat, maka orang ini keselamat dari pertanyaan mungkar nakir. Epon pasera. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iceritaki sareng Anas bin Malik. Kanjeng Nabi adabu, yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Reng rampenang Allah mun bade orang sete malam Jumat atau siang hari Jumat, maka orang ini kalau terasa seksa kubur sama sekali. Asy-Syaikh Taifur Ali Wafa menyatakan, saya tak terasa seksa kubur bentak tegepok ben malaikat mungkar nakir ni ke beni karo malam Jumat tasaus, beni karo siang Jumat bisaus, tapi sampai hari kiamat orang ni tak terasa dek keseksa kubur sama sekali, alias tak apang kiben malaikat mungkar nakir sama sekali, saking dari muljana hari terus tak terus mati Jumat, terus tak terus mati Jumat, lima hari aki, lekocang terus mati Jumat. Lekukan ki minggu teh. Lebih tong tibi. Kulan ten tak trauma tia Jumat. Trauma tia budian. Keng menter tepa aga Jumatan. Menter ki pada lajeng umur teh. Amin. Menter ki abid teh nyapok Ramadan di balian. Amin. Karena orang mun nyapok Ramadan ni kekuleban sampean ibadah ni kan bek semu sengkah. Termasuk sendeku umik ni. Keng mun nyapok Ramadan, makilah ibadah narang kencer ni ka iba. Nika fadilah bulan Ramadan. Saya nikah. Keng karo terus kadang Ramadan ini kesunat tasaus pada ben fardu kencerna. Pah etekel 100 kali, beda seadebu 70 kali, beda seadebu 1000 kali. Saking dari muljana Ramadan. Keng cuman make kebele cek sunat pada ben fardu, pah ekel tekel abu ibu nikah. Kula ben sampean pakun senya matrawih ini kesengkah. Malam ini compok kula posang senya di masjid. Trawih ke masjid bare tak pernah. Arab apa bah? Habis keluh jong. Imam madas masyudas naik. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Yang ku ambu abi makmum maki terus sakit ya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Imam Bapak assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da emah semacam seorang dro elang gela kan dua abid galu. Bah ngale ke Masjid Timur. Timur bah kencang bah ngale ke Timur aku. Oleh sehari di Timur bah ngale boleh. Arab apa bah? Aduh cong, santak gelu cong. Ada mentera zaki cong pak tengan cong. Ada tengan ada yang dua nak. Ada letak kena ngangkui tadi cong. Akhirnya ngale ke masjid aja sampai tanggal 30 sampai kah telasen bah cocok. Mendi semi cocok bah kaki. Leh mun aja tepat cong. Salah tarawih dengan lak menem mare ni beri kolak cong. Aduh mungkin terus kolak minta lama tutup ke compok be. Compok ni ke compok. Muni kantongan belambok saya ada ni. Entak ning terus aki yang mbek mau lener iki. Manter ki nyapa Ramadan di balian amin Allahumma. Keng cuman kengain bulan Ramadan nikah jangankan seh etekel benih karo kelakuan bagus. Dan kula teman mangki keterangan dan kitab Isafu Ahlil Iman. Ramadan nikah kelakuan coba pada etekel. Tapi orang arasanan sekalian Ramadan pada ben arasanan saya bukaleh elain Ramadan. Makanya Ramadan ini kemun tak bisa alaku bagus, etembeng alaku coba asarin saus.
Tedung boy. Mangkana naumus shaim ibadah. Tedung orang apa sani ka ibadah. Korja bitabit. Mun bah mulai kol betok jaga kol lemak make koceng ngoca. Ya mun bah dia make kok kuat apa saya kok. Keng etempeng la ko coba langkong sae asarin saus. Mun bisa ngaji. Keng mun bumbu ni kebelak nerap ta pagi sini ketenggi. Kayak sholawatan. Keng lebur sholawatan. Iku make sak pasaan. Nah itu ngomong sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala. Situ ngobah magabudi kodong ngapai kepai pahakoto. Amasan pok. Mi sempat seneguk emas oreng. Compok di compok. Mun sampean kan tak kebeli atau kok yambek guling. Keng mentir Allah pada paring selamat Allahumma. Keng benter kan tene. Ka aing keluar cek mudi. Dadi kula ajeng ambu tak ambu. Minta peringi dekik kapan assalamualaikum orang. Cek lekar sini. Oh ini kalau pai, sini kete soal yang cak ngocak ngak gula nih. Kete cek sekian sepeda motor. Ini ke sepeda motor aja jalan, tapi perlu bensin. Mun sampean kan sepeda motor parkir nih. Pas saya parkir kenal potong okos tak buambu. Punten terus sakit. Sekelangkong yai. Punten kayak ngajak sekelangkong. Boleh kita nginum begini. Dan termasuk pengalaman nih kan, termasuk karena bergerak langsung dapat kopi marin acara sebelum selesai nak sambutan pak ibaring ejeureun. Ini berarti pengertian. Karena beda terkadang pengajian ini kayak ejeureun pani budi. Beda. Jadi mun dicompok lakar ngakan tak napa, kayak mun lakar letak ngakan di rumah apa hibri ikol 12 malam nya teger kenyang sadet teh. Tak kerojang sampean titi mau beli gini kenyaman. Mun tak kelero kauncengan 2 kali semalam tak ngakan sekali kulit. Kauncengan seadan pan beri dengakan pak tuan rumah aku tak usah beri deureun. Ustad ngaliat tak kira aden teh. Angangan lah. Depak ke pengajian nomor 2 malam langsung ngongke. Turun ke 12 malam pan depak kelangker. Beri dengakan boleh pan nateng bah panitia ngocak. Tak usah ustad tak kira deureun malam. Ustad alian mari ngakan pengajian seadan. Kang matokang papaan yang pikiran. Ipah ngocak anak pegul pah ngocak kita ngakan deh. Ya dengan nengengki. Ya kayak ngangang aja. Ijak dengan mulai negule lapar kia beco nggak kena berkat di mobil. Kapan kena beco pantanangi pemasok pak isena beras banyak letek teh. Teman sekali kuliah Bangkalan kauncengan. Mereka kauncengan itu kuliah kebetulan abek sepeda. Ya abek sepeda. Kolan ngalir ka bek semudah masuk. Jadi mana mobilan tak kotak nototi. Akhirnya mereka kauncengan sepertama. Entan bek tadi kebi ngakan kuliah. Tepak ke sebecr. Ngalle ke nomor 2. Ibrik ngakan boleh. Keng kapan mulai di nomor 2 jika kuliah pantra ke sepeda apa hitoro bekila tuan rumah. Ni bagi berkat. Pandepak ke sepeda ngetelak beda berkat. Pah ngocak. Mari beri berkat kada ek. Bener mari beri berkat di pengajian saya adaan gitu. Situ ngapah ngocak sejuk tojuk. Porop. Minta rajaan saya teguh ek. Ku tak pakai porop saya teguh sabar saya sepeda kalah teh. Aji ya makai sehari kauncengan pak kali mun pah ngajak tok oleh tung ke rumah karon. Bebenni masalah urusan rogi punten teh. Kecak dengan dakwah nika termasuk ibadah menterbi Allah ibadah genceran bentetilan cilir ikhlas. Benih masalah urusan rogi ontong benih. Keng mun kula kan bini amit pengajian pak kali. Pah mulai oleh berkata tungnya gua bini boleh kula kan. Tokar depak ke rumah kula nih. Mun masalah keng ontong rogi punten tak kebayang ontong tak kebayang rogi. Keng bisa tukar jeng amit pak kale oleh itu. Cak gelak bi pada bagi binin kiai bi. Nyaku karo binin sambian. Pada mangkana sekoros benih karo sebab maki atas ke pak kiai. Arapah pada nolak tempung. Atokar rumah tangga aja pada tak sering tadi tak si kiai pada atokar keng karo bi teu. Namun kiai ustad nika mun atokar iluar pemari ke dalam Roma. Mun kuliban sampean atokar di dalam Roma kana cereng keluar. Ajo terus telu hari tak beres go. Aja kapan lagi lagu atokar terus yang mana? Tulit pah tup temor teh. Tulit boleh pah napang. Yang selaki mulai napang repah pada remak ay. Jangan ada kerampian ang Allah daripada ngeng napang tanggung abi ni berkai ilam boy. Mangkana gula compok ni kalau ngalai teh. Mulai ni bini macam kiki ni gula tak alam pun. Ngocak gula macam teki yang buaki. Lanjuti lagu bini keng tako. Keng muni lajar ni tak kira menang. Cak gula ngocak tolo kecap tolo kadang ni bini tolo jus tambu sekali.
kiai kok. Lekuk ngocak boleh macam bah ala benah. Yang buaki terus lagi lekuk boleh. Tapi cak gula perlu ada ki malam marin pengajian tak apa repot gula. Tinggal tanya, le ningit le. Kika mun ningit ya kacung ngiding. Pah mere mun yang dinai. Hanya ku seken bi sampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kengan teh. Imam Ghazali ini ketua mana debu senikah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kali sana orang bini ni termasuk cobaan napan berempan wali na Allah. Mun sampean andi raji tukah ahli kikir ni ke sabar. Belambe banyak orang yang ketiti bujuk cuma situng terakata. Si bini kikir eja kaje sabar. Banyak lambe ni kena ketap ni ke banyak. Sampai beda macam tunduk kadang laki. Cuma situng sebab si bini ahli kikiran. Para bitreng laki ni ke sampun nakah hutan boleh macan ni tidak sentar. Ternyata situng alasna si bini ampun setu. Makanya mun sampean andi bini kikir tok man paeman teh. Wali sampean ku leku. Itu tenan-tenan teti wali murid ya. Tenungku. Materi Allah ibu tidak jalan kesayan. Amin. Pon, saya lanjutkan. Jadi setiap manusia kak dintobi Allah keng pindah dari situng Roma ke Roma selain kau leben sampai pindah dari alam dunya, dari alam rahim ke alam dunya, dari alam dunya ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirat. Ternyata setiap alam ni kajian ulama jangan le alam ni kesajian lega. Sepertama, beji ketika beda tabung embu ni kajian ulama. Anapa beji ni kami nangis ketika keluar? Sepertama, beda ada buaki saking dari bunganah beji. Beda ada bu senikah. Beda ada bu apa beji mi nangis saking dari sosana. Teti beji di lem tabuk saya keluaran ni. Kan ni tak gelem maslina. Apa mi tak gelem? Polan lencel na pintu gerbang ni keni. Aji bah de yeneng rapa tak tahu kaki pedong benai ngaku waria. Ni keni ngelak kagria. Semina mun lemari tu kesemuler apa? Lalakakan semangka, semangka dari petado. Ku tahu nih kini kakak kok. Tiba aja ini saya keluar dari lem tabuk nih kak. Nih kata gelem takut kerepekeran. Polan gerbang nih kini enggak apa takut telempet takut luar pakun pada ben kas. Keng polan tak oning, seampun depak katunya ternyata benih bendingah alam tabuk benar alam tunya. Thank you. Dari tunya manusia masuk ke kuburan persis. Boleh ben sampean kan takut. Aduh kuburan kene enggak jual setengah meter kali 2 meter. Padahal cepon ulama luas alam barzakh ni ke perbandingan pada bi perbandingan alam tunya ben alam tabuk. Paham deh? Jadi alam tabuk sempit ketika keluar baji nangis. Maka namun dokter tarik napas, keluarkan. Tarik, acen, terus acen. Kapan lagi aja bunga kapi tanggi deh. Maki saya laki, maki saya tak norok lembik, norok lega. Begelak maki saya laki, susah bi. Kendeng laki, maki susah rokok, habis telur bungkus. Makanya kanjeng Nabi patut ada bu man mata tulkon mata syahida mun bada orang rembi pah mate maka orang ini termasuk mati syahid fi sabilillah saking dari melarat ta orang bini rembi engki benih karo di rembing dari ngandung moreng laki ini ka ngandung tak usah ngandung moreng laki bela ngandung pekelenger teh engki gula sedih cerita man kaman bada orang laki periksa ke dokter sampun depak ke dokter ngocak dok gula periksa penyakit takut bi corona. Empon pak sampean mau periksa penyakit aing kemene saya periksa pleman geluh kedik tedung sing malmah lekuk cegen tedung aku me bedi botol lagi bekantoh bi kule sampean periksa aku meong kuki laku terus botol sabe ibu benda meja sampun ki laku sabe benda meja saya laki apa jeung sibini asapuan tak epang ki kening dumpak pah dumpak kemene aja teh takok iki bi saya laki ya lab bi sibini sekemi polan botol kosong pah iki bekejeding bi sibini langsung ngerti wone biding. Baik ente kombinasi bi aja. Ya ngebok.
Kepada mereka gente apa beli boleh bi sibini. Selaki tak tahu iki ke dokter si kemi aja. Njak dokter meriksa masuk kul belu sampai kul 12 siang kita keluar di laboratorium. Keng pah kemi apa jang dokter? Mi pah beda kemi ngak dia. Kul 12 keluar, tanya aki bisa laki. Bangki hasil dok. Sakit napa gula? Ai tek dokter. Ada benih masalah sakit deh mas. Apa dok? Positif. Positif sakit apa dok? Benih positif sakit sampean ngandung makin. Njak kelenger selaki je teh. Nakin ram sampai koltung pun lah pleman ke lupa kula ku sampean gula lai periksa boleh. Aku me boleh periksa boleh. Boleh kunten semole debak gebung kon tege pada kertas semua di sepote. Si bini ngambai deng roman tanya aki, me tege jek pocet dekat ken sakit apa kak? Benih sakit le. Apa kak? Positif. Positif dak rem kak. Engkau ku tak apa ngandung lek setia. Njak si bini sagelak tege melkot de kote. Akhirnya bahasa por si bini saporan kak, tak langkong saporan kak. Asli nak kule keng takok ke sampean. Arab boleh. Kemudian sampean dumpa bi kule kente gemi kule tibi. Terus teti sing ngandung benih sampean asli nak kule sing ngandung kak. Kaki sing ngandung le. Engke kak alhamdulillah. Dan ini kering laki. Mun si bini kebela ngandung sujud syukur mun bentibi kebela ngandung. Kelenger. Arapah lo tahu melarat teringan. Mangkana mun sampan tro ode ngecek ngandung ni kemelarat nyari nyior sebedang 2 kilo bak katabung bet-bet ban samper. Cek bitabit seminggu bae teh. Mun tak mincret ki. Keng tak sak sabar yang bini. Mangkana makile ngandungan segang bulan, bila kandungan segang bulan makile salipan ben reng laki genteng anak apa tak kira ajending. Mikir keng atole jadi ngandung dua ada kerena PT saya yete. Keng cuman sabar ka bebereng bini ngandung. Ten konten kak kok ngandung segang bulan kaki serembi punten. Engki da bangki. Lain rembi engke. Tarik napas, tarik, keluarkan. Tarik ketok gula jangan dia. Lambak bini gula si adaan. Ketika rembi. Bokong amulai dari pokol tung sampai ki lagu ni tarik napas ni. Kan sepuluh bah ngocak bidan tak bisa nih kata ni kena kin nambah jalan apa dah ya jalan anak ni kena kin perajaan benar apa jang ini kin kunteng tak mon pai kunteng kebain apa kari na jang kulit jang bidan pun tentat ni kena kibi kulit kor anak le keluar pebeli boleh cuy oh yang kiking sengaja cuy kapi ti nai Punten kayak cerita nih kata, kayak cerita bahwa orang lahir nikah nyiksana luar biasa. Mangkana patut kanjeng Nabi ajabu, man matatul kon mata syahida, mun bade orang lahir pas embuung seda, maka orang nikah syahid fil akhirah. Saking dari melaratah ben saking dari rajana kencerna orang rembi. Mangkana ketika anak nikah keluar, kayaumin waladatha ummuha, persis pada ben reng bini ni kaki lahir kia. Jadi anak serembi tadi tusa nak embung selahir ni kepada tandi tusa. Saking dari raja nah kencer nah orang rembi. Mangkana sampai cek saking reng bini ni oning kencer nah orang rembi padang maka reng bini ni ketentu nah minta ngandung tahun. Mungkin te boda rembi pokok ngenjak. Mungkin apa ki? Kayak mun gula ben sampean cek laki menang akal cang sapa le rembi je sakit. Asna rek rembi bare ngasonat je sakit ande ngasonat le. Nggih da bangki. Meda iya. Iya mun ngasonat je sakit ongku mangkana rek laki mun sonat ta boleh tak gelem. Mun reng bini ngocak sakit oleh 6 bulan melting boleh. Mun kayak laki cek macam nggih da bangki bah mare sonat boleh. Mun tak elang maki bungkan lagi. Kayak cuman sampean kencerna raja bi makanya sabar karena sampean nikah tada sehingga oleh kenceran pada ben orang bini ngandung ben lahir kecuali orang bini karena cuma orang bini saya takdir sareng Allah nikah fadilah sangat luar biasa la manusia saampuna dari alam rahim ngalle ke alam tunyak dari alam tunyak dak ke alam barzakh pada benar pelekan alam barzakh persis legana pada perpenting alam tunyak ben alam rahim dari alam barzakh ngalle ke alam akhirat pada benar pelekan alam akhirat lekana cepon perbanding pada nabi alam barzakh ben alam dunya keng kula ben sampian ngetelak kuburan cope engak sing mang mun pahe kepe de kiye kepe ongku mun seksa
keng beni margenah sela karena alam berzani kelegenah tak bisa ibendingagi ben alam tunya karena pada bi perbanding nalegan alam tunya ben alam ta'abu ngembu keng menteri kuli ben sampean pada selamat amin Allahumma amin Allahumma. Lah ketika manusia masuk ke alam kubur, ketika manusia ini kepada alam barzakh, si alam barzakh merupakan dengat-deng lengaleng antara alam dunia dan alam akhirat, maka manusia gak dintomun eseksa alam kubur bakal masuk neraka, mun paling nikmat alam kubur bakal masuk surga. Pertanyaan mungkin para bapak para ibu, katina pemun pahring sepo kaula panjenengan mungkin alam kubur tempon eseksa. Berarti ring sepo kula ben sampean bakal masuk neraka. Leneng masalah kak dintoh pidana kula ben sampean sebagai umat Nabi Muhammad ben umat-umat selain kau leben sampean umat Nabi Muhammad nikah bisa ngubah kebedak na orang sepo seki bedak alam barzah umpama eseksah bisa yoba ibadat dikenging nikmat sehingga umpama ring sepo kula ben sampean lakotuna masuk neraka pahbi Allah yoba dadi masuk surga. Hebat tak hebat? Kanjeng Nabi ada bu nikah. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Karampenang Allah dan sekitarnya tang umat je umat saya kani serbi Allah umat saya pelayan bi Allah banyak reng rampenang nikah saya tu sana pada ben gunung raja nah tapi keluar dari alam barzakh di kuburan ngalia ke akhirat fayughfaru lahum tu sana tak ada sakalih kencerna banyak sampai semata keton aina li hada ya Rabb dari kak dim menikah kula lambat tandik kenceran ngaji tandik kenceran sedekah makin mipah banyak jaipun kanjeng Nabi dalam hadis bidu'ail ahya ari margana tu ada saudi sarah Pak Sudahri ben rajinah ben keluargana pah marabu tatangke abada aki pengajian jamiah nurut taubah sareng al miftahus saadah marabu kiai banyak sedekah saya bagi pah kencerna niat ekrimaki dak bengasepo margenah kiriman kak dinto almarhumin almarhumat sebeda alam barzakh sareng Allah tu sani sapora derajat yang kak pah ibadat orang selamat pah kanjeng Nabi ada bu laulal ahya lahalakatil amwat cek saking iram penang ni kepada orang set ada orang odi satu aki celaka orang mati ni celaka makanya alhamdulillah mungkin bapak sudah di sareng rajin sareng keluarga sedaja abada aki selamatan sakuran Roma seitunya sekaligus mabagus bagenteng Roma sebeda alam barzakh Roma ring seponah sehingga makin ni kepada seneng seitunya seneng si alam barzakh pada seneng Allahumma makanya anak pak anak kula ben sampean anak ni ketabungan kula iman keaman selalu mesen saya nak foto ni kejak sampai tahun ni ngaji saya nak foto ni kata cek sampai tak ngerti ilmu agama karena anak ni ketabungan kula ben sampean makanya mun lambak kula ben sampean kan pesen biring sepo saya cong mun lem Jumat arba cong mun beda tamoy tuli pak keluar aing pala aing seleko eman maki sening bagi ya kok mi agela teh seleko je kopi sening ete secek ning ngenik ni wah kasokan muni beudeui ring dina deh mun tatangke tak karo petong ngari nolongi teh engki na bangki karo petong ngari aja saya masuk akalang keur ada teh make dok-dok teh sini kamu make teh dok-dok makune bedang langker gini ajun turujun main HP beda saya keme mancing tagela engki na bangki engki kapan debak kalangker pah nonong itu batu mampu ambil kedua bereng terus abu cek dah cukup primit terus kayak pengorokan mengorokan ke compong bengkalan nih sedikit terus kadang dicukong ki belelek kene ibu jalan kapan raja pakai sabe si kene anak pemik senikah tak kira ngastet mun beri nak foto TV teh kuleban sampian nyebunah mun tak yonceng tak gerantar tetang ke pak polowarin nah mun tak ibri tahu tak kira mak semak keng nak foto ben bektok pakun saat dua akhir yang sepuh pak Sudahri mangkene tak keng pulan keng acara raja pengajian maki tak keng seni ke ben bektok pasti adu akhir yang sepuh nak kena bangki
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lancengkeun lu sepandaan astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li wa liwalidayya, astaghfirullah li wa liwalidayya. Mbah nerok buntek ibu di astaghfirullah li bali daya astagfirullah. Torot mun bamba baca cukup make salah teh. Lah pentai tuan pun bamba aja angkatan selamat nggih. Facebook tak tahu, WA tak andi, HP tak neguk teh. Kelebun terpercaya bah sombongan bah dari meh jo. Sombongan matos bah ari ada sombongan dari corona. Alhamdulillah manter lanceng umur corona aja. Ada tepan di PSBB boleh mungkin. Mungkin pan kesampang tak maskeran, itu pan nih 200. Mangkana gula pakuna sedia masker ben sareng kedua nih. Cang kula saking dari buduna zaman, kula lamba ki kene saya burung saya aja karo sape teh. Takok ngakan tempo na asaka, alhamdulillah mungkin bagi orang ngeburung soan kapi. Njak cang sape ngarato bes dong beni karo engko paling iku. Kadikan lambek sapet dok saya burung saya jangan sampai kadikan lambek karo engko njak nek kena burung soan kapi. Kula di ibari lebat sampang teh paha burung soan kula burung soan sak kanca kula nyetir paha burung soan. Ki kula kapan tole pahe ngak sing ngajari sapi asaka. Ya Allah saking dari buduna zaman. Nggih. Terbi Allah selamat kapi ni kata. Mangkana saya ngak sampean ni kecek nyimpang dari jam iya ni kata. Bu embu sampean jam iya ki puru kasa. Saya ngak cek nyimpang sampean. Kula gelak karang turin ngabala ke bagian ibu-ibu muslimat mun tak tege sete cek ambu. Sampean kek nakek cek keluar karena wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarabu. Dia ni kekulaban sampean masuk surga nikah lo bi ketibi bong rombong. Pau teh celo jual situ tak paju teh. Keng maki secelo lemak teh. Papolong bon si masak berempah belum kintan. Paju kapi ke surga teh. Nggih. Ketika along polong seni ketak kira manis kapi banyak secelo teh insyaallah. Termasuk saya paling celok si ngocak nikah. Jagi mata nikah. Sampai kan lebih banyak masak tu. Misalnya lebih banyak manis sama ni bapa ni. Nikah mata. Keng makelah berde secelok muna polong kapi paju kapi ke surga teh. Seni kecukan budian mun sampai napok kelompok. Mangkana sampean mun tak tegas teh keluar dari kelompok. Kule compok pada adik kompolan teh. Kompolan kule ke belum Senin. Keng kule arempuk ke posepona. Hari kompolan mak dia serak, pola tak usah terlalu mewah. Tak usah nyempeli ajem. Cukup kok telur pada, kok timpi pada. Arapa? Mun nangkin nyempeli ajem teh. Kompolan ning 10 orang atau 20. Ajem situng kan cukup. Cuman mun nyempeli ajem kan matuan kina teh. Nggih napa nggih? Nyempeli 2. Semeliaki siapa? Datang ke. Nangkin beri ben pelaku nyempeli telok je. Pokok magela keng kompon lah abi ajem situng nangkin nyempeli 6 marin. Nggih napa nggih? Tamping sereng karo banyak. Keng melekop cukup kok telur kok tahu kan tak usah ke. Terus jajan cangkul tak usah kebayaki, tak usah terlalu mewah. Cukup kerupuk. Aing pote tak usah bideng, tak usah kopi. Aing kerupuk, lelo coran-coran semalam. Alhamdulillah kumpulan gula nikah. Maki benih ko ajam pada. Kaang-kaang karo kerupuk teh. Alhamdulillah mangkin benih karo lem Senin teh. Ben malam kumpulan teh. Mi bisa, iyon ceng bisa benih kelompok rute. Ibun bolak nepai banah ngunceng kelompok gula nikah. Ibun deja andi anak kini lahir ngunceng kelompok gula nikah. Selamatan antara kejebah ngunceng kelompok gula nikah. Mi iyon ceng etok, cek gratis. Cek lah rokok telur, kok timpi, kerupuk, leri aja canggul. Cuman tak napa sebenting bisa istiqomah. Mungkin apa nggih? Karena mun bede sema mewah teh, bede sepa mewah. Kuleku banyak siambu. Arapa? Nangke abe tak mampu. Tak nangke anggota todus. Akhirnya ambu aja. Sering di kuliah keboleman kaman. Nangke tak mampu, tak nangke anggota. Ya paham bu. Bah bersombongan di kuliah. Ben mari nak selesai buan sombongan di long polong kebeli sound system anti setrum. Tapi makin lampu mateng pakun beda esonna.
lampu benson anti setrum kapi tetapi makai lampu mati pakun beda son pakun beda lampu nadi kulen ni pc pakun banyak karena pun dalam sen karena beda sama jar seket makai kan saya buan beda sama jar 20 akhirnya ek beli lampun pas ek ke bay ting hari tetapi sing ngocak ni mangken labun le beda compot teh apa cak kelak menakir ko ni teh haram ni bagi bi kulen enten tak akhir mantar ki lan ngomor mun seni teh makai la kulen sing ngobu kada beni ke ngakir teh nyaku ngakir mati bi beni keng karo kula ben sampean mak le aroma sebab denga ingat kula ben sampean terkadang lagu siang malam saya pikir tunya tak buambu padahal soki belum tentu teh belum tentu depak kula ben sampean banyak adentek soki saya adentek ni kapateh soki belum tentu bisa keng mun pateh pasti ngalami kapi teti mun labun labad kula ben sampean tak santak ku ongku beni tak oleh lebur katunya teh kula ben sampean kutu soki arapa Islam ni ke beda haji beda sedekah beda infak beda bangun masjid pah ngak gelak ke sebeda amplop berjalan bah kula ben sampean bah ya tina ustaz makilah didik sepenting ikhlas punten yang dibunek ya kula ilangker angu banyak atina ya bagi banyak makai tak ikhlas sepenting banyak lekas mari masjid dengki na bangki ki bani tak oleh lebur katunya deki kula pelan pira tu seni ke bah lekum pan bah tak toron dilangker bah muter tasbih sampai gol 11 makai matuan ngucak poter tasbih aja cong mun lapar ke tasbih aja deki mun tak terus sengar tasbih rek naring ya punten alak ko manusia ni wajib syarat keng ketika alakoh cek sampai kula ben sampean maelang akhirat cek terkadang kula ben sampean ketika alakoh semangat ketika abajeng engak kalakoh ni kesekelero ketika alakoh semangat ketika abajeng torep engak ka Allah teti ni ke tempat lagi semestena mangkana kula ben sampean mun abajeng pah abajeng ketibi noleh salah mungkin bangki pah abajeng duhur pada taknya apa kapan cek Allahu akbar oleh telo oleh empat tadi apa pokok jemur kita tolong deh ondem teti aja ngapa hasil beko leu ni kasi tak kenging teti ketika ibadah tore pak engak ke Allah khusuk ketika kula ben sampean alako pas semangat insyaallah pada ikut saya itunya saya sampai ke akhirat pakun saya amin Allahumma manter pada teti orang selamat amin manter pada teti orang pecreh amin ben manter pada teti orang sekenging ridon ipun Allah subhanahu wa taala mangkana saya nak foto boleh nak foto nikah makanya mun lambe itu buaki orang nikah saya tak saya nak pajang ring sepo makanya mun lambe kan beri sekolahan SR deh sebelum SD ni ke lambe SR mun po sepo mun SD kan dibeli A B C D kan senik mun SR ni ke benih cepon hana caraka data sawala mun anak langka bapak saya salah nah apa maksudnya anak ni ke saya tak saya tergantung ring sepona makanya jangan mengharap anak bagus mun yang sepona tak nyontoh lagi bagus kula sering ngebela iman kaman mun reng sepo anak tro bagus saja banyak nyuruh bagus ke anak banyak nyontoh lagi bagus ke anak ini kemanti teh mun sampean tro andi anak ahli ngaji banyak nyuruh ngaji ke anak tapi reng sepo apa banyak ngaji ya dengan anak mun tro andi anak ahli abujang sunat banyak nyuruh banyak sholat sunat ya dengan anak mun mungkin kula ben sampean anak mi ngaji ya teh cek dengan kula ben sampean ring sepone ketur kadang tak ngaji tanggibi mun meren maurib assalamualaikum warahmatullah ni bawang merah berkulit putih mulai iya bu Arya Bayu na para engak ai mi anak sing ngaji jambung tak ngaji teh mungkin apa ki tak bisa mangkana terkadang anak narik ni ku TV nang tenang pah ngocak kula ben sampean wah di pajak libur ke TV asa sekolah berangkat pada nak remote je pah napa ngepang anak takut ya jaga ngalak seragam yang sambil jaga gerunggung ben TV bikin mata keur jelenggar apa cak gelak grup nak kaki sampo deh pedong ben HP di bikok deke teti tengkani kelebihan ti tempeng debu saya kona khulil Bengkalan ini ke situng bakto bedereng bini acabis dek saya kona khulil nak kanak kene anak saiki benika tanda ngakan nasi benari ngakan gula pote gula pasir acabis saya kona nyuun barokah anak ten gula ni ketanda ngakan nasi ngakan gula tok cepon saya kona khulil kipon lapleman geluh satu dateng seminggu aki kak kanto sampian oleh seminggu aki acabis pole sembuni ke anak ngi kibo pas saya kona khulil debu senika cong pakun ngakan gula kaki engki kiai ambu kan setia ya tak nyampit si anak ni cek lah kalau tak bisa akan lain gulen
mulai kecompok kelaban itina Allah ku tak pah tak ndek ke kule pah ngakan nasi embung geton tak mari injak king malam-malam napa sih baca saya kona aca habis boleh sembu kiai panapa malam-malam saya baca bitan kule anak neka itokol mari tegem todere karo king tak potong kiai kiri benar kapi pada mali tada ambu ajunan tak tuka karo adebu ambu cong ya ambu ongku misem saya kona khodil pah adebu beni malam-malam buk saya baca kule keng kule sebelum merintah kule ngelako ka ada tapi sampean ki minggu saya ada ki satu sentar kak kantu kasah kule ki nginum ete kule ki ngakan kocor kule ki ngakan kudu tapi bi kule sampean isro mule akhirnya kule selama seminggu tak ndek ke kule sekali ke ate kule nyeke ke kudu tak ngakan ke kocor tak ndek karena kule nyeke ke ada makanya ketika ngocak kanang sampean bi Allah pamanti paham deh sekak dinto deh nak foto nikah insyaallah nak foto kule ben sampean saya manter nak foto kule ben sampean pada saya teh amin amin Allahumma manter nak foto kule ben sampean pada tetik orang sebagus amin nikah tabung nak kule ben sampean ben seerp arep kule ben sampean kule sering ngabele iman ke aman sering kule ngabele nak foto ni kajangankan oning ngaji teh nak foto ni kajangankan pah bisa ngusus sering sepo ilmu kubur nak foto ni kajangankan pah hendik bintang pelajar nak foto ni kajangankan pah sampai terkenal alim oning ilmu agama kengken menang lomba saus sering sepo kule ben sampean saya cerita embung seminggu tak mari teh mungkin apa mungkin arapa mangkana anak ni kayak gebele buana ate tetih ka ate bunga anak ben sosana pada ka ate ni kayak keres keng menang lomba teh seminggu alhamdulillah entar ke Cireje tang anak juara atung kana entar ke Jawa Timur alhamdulillah kok lambatan norok lomba keng tang anak juara atung ternemu dia anak entar ke Cilau alhamdulillah tang anak juara atung tatang kena teu tak betak acabis kaki Syafiuddin engki kiai anang bunga nu lakar menang lomba ongku engki lakar juara atung ongku engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk cuman cek lebih dengan anak nikah itunya teh bi lebih akhirat pun guste lamun la anak saya mun la anak bagus ketina apa pun kanjeng Nabi tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap anak ngaji setiap anak laku bagus kencerna abadih ka urang sepo amin Allahumma nik saya arep tak usah khusus mun di anak nih teh anak ngaji ring sepo sete kencerna akili tak usah khusus napa boleh pah itu aki astaghfirullah li abi wa ummi cung hebatan boleh nih astaghfirullah li walidayya cung terimaan boleh nih tat ring sepo kula telok tat selake tat lambe embu ala kita lokali alake mate lagi nah alake boleh mate boleh alake mate boleh dek macam minta aki sepora mun bapak ang telok je sebut nyaman apa ada teh astaghfirullah li misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li misnaji wa satuki aji jawab meni boleh dak iya ring dinak sepora negak kita kok beri sebat Allahumma sholli ala Muhammad simpul lagi nabi kuna innama khuliqtum lil abad sampean nikah itu tiaki bi Allah palangkeung kula ben sampean mati karo je setedok ape sadari eruh na bani pahmat wa innama tunqaluna min darin ila dar angin pasti sampean king panganle dari situng tempat ke tempat selain kaula ben sampean sarastreuna alam tunjangan lek alam barzakh si alam barzakh ni ketebuna kanjing Nabi faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad mun orang ekuburan ni keselamat bakal masuk surga keng mun ekuburan tak selamat bakal masuk neraka pah katina pemun ring sepuh kula ben sampean mangken tak selamat ilmu kubur berarti bakal masuk neraka untung umat Nabi Muhammad ni kae palain embu bapak sesek se ilmu kubur secara hadis kelak lah masuk neraka bisa iyo bisa odi kelaban cara itu aki kelaban cara ekonomi kenceran ketimangkin amin Allahumma makan tu aki dan sepon kholen tak usah raja gak nikah tak usah nang pengajian kalau tak mampu sesuai kebiasaan kemampuan ben tahun bisa ning kalemah keteloh tak bisa senikah mun sampean asdekanya tak ya ada benatang pak si mati ya ada benatang embuk si mati maka ning sepon sampean bekal selamat di alam barzakh terus maka mun kak din to arpan kula ben sampean to ring sepo tu aki nak putu kula ben sampean to long molong pasae kula ben sampean mun sete mak lebe desa tu aki nah jelas iki ya mun jelas sempon
Ah, hola sa empon. Abahas sa Roma na mangkin. Timon hola ni ka sa jam lebih Roma na. Deki abahas sa jam, bahas langker sa jam. Berarti 2 jam aki. Kalau 12 nggih. Kalau 12 kudu mari pengajian karena kalau 12 nika bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda nggih. Jam. Oh, ni. Lero cek norok gila norok ado. Kuat tojuk 2 jam aki. Siap tojuk 2 jam aki. Tojuk cak kulian kula mulia. Ayo mun sampai 3 jam benih rapi datu kingi kemantuh. Pon, masalah dalam gila ampun ede buangki sareng kayak Haji Bukhari bahwasanya nawwiru buyutakum otabazayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran. Nika cepon itlaqul makan wa iradatul hal. Romani kemuntro saya ipakon salati ben maus Al-Qur'an. Maka romani ke bekal tera. Tat kula mun ngaji Roma apa jeung Roma cepon tera. Kula mi pakun tak tera Roma nah. Mun la apa jeung la ngaji Roma na pakun peteng teh 10 kilometer ah. Saya maksud tera ni kebeni pah tak nangkin lampuin tapeh atena setera. Nyalamati Roma ni ke maksud Roma mak le selamat ada Roma masuk neraka teh. Aslinya saya selamat ti orang ngah. Nggih. Jadi mungkin asalamatan selala Roma na pernah atena pak sudah riben rajin ki insyaallah ipa jember ketika nempati Roma ipa cuntrong takok ke Allah. Nih kasih maksud selamatan Roma. Paham? Insyaallah teti Roma barokah. Tetilan-tilan saja takut ada Allah Subhanahu wa taala karena ampun ini onaki ben syukuraki insyaallah tetilan-tilan keselamatan manter Roma kaula ben sampean sekadin tujukan amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sejam langkong manabi beda cak-cak dan kula keleroh salah otabeh nyinggung masake nyuun sapora aki teki bi takut beda cak-cak dan kula semenyinggung sampean sapora aki lakar sengaja singgung bi kula mbian bi manter tetilan-tilan kesayan buki manter bi Allah setuju hadir e palanceng umur amin pateka hajat selamat pagempang zero ke Mekah Madinah mun bedesaan di otang pelekas majar otang mun bedesaan di masalah pah mari kelaban gempang mun bedesaan di kerwetan bi Allah pajember manter saytana kaulaban ajunan asa ngodebu la ilaha illallah ben manter seteja apolo ngapole ya juran Allah kelaban selamat masuk surga Allahumma amin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah al-fatihah. Saya bang kisah berdoreng banyak ya teh marak ngecit deh hulu sekak ditesaus bisa pada pak manter senaus nek sekunik bisa ada ti ilmu bisa ayam malaki terutama dek seh dek ten kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.